Vale. ¿Dónde está? Ah, en el tejado del edificio. Uy. ¿Qué hace sentada ahí? Está mirando la tarjetita que dejó Mary Parnell, ¿no? O una foto, no tengo muy claro, la verdad. No, es lo que dejó Mary Parnell. Estaba lleno de sangre. Su padre se relacionaba, no lo haga, es peligroso estar aquí. Es peligroso estar aquí. You know, it's dangerous. Have you ever wished you'd never been born? What? Pues no, la verdad es que... A ver, sí que es cierto que Blacksad ha pasado por muchas putadas, pero no. Luckily, Nunca. that has never crossed my mind. Then you can't help me. First time was Joder. right after moving to New York. I hated my mother. She was the reason we moved from the countryside and the smell of freshly mowed grass to this dirty city and the smell of medicine. Her medicine. The second time was after she died. I hated myself for having hated her before, for not having loved her enough. The third time was when my father shut himself off. La verdad es que ha tenido una mierda de vida, para qué mentirnos. O sea... For abandoning me, Ahora entiendo por qué era tan... giving in to the booze. rasposa con nosotros. Now he's dead, so... Take a guess. Se odia a sí misma por haberlo odiado, se ha dado cuenta que le quería. Se odia a sí misma por haberlo odiado. You hate yourself for having hated him. Yes, but that's not the worst of it. The problem is I don't know how to live without hating him. Joder. Over the last few years, everything I've done was meant to push my father far away. To avoid being like him. To avoid making his same mistakes. Bueno, eso está bien. Eso está Without bien. him, I just don't know who I am. Tienes que averiguarlo. And you won't even let me hate Bobby, Hombre, which might actually help me. la gente a la que odia acaba muerta. Cuanto más odio, peor se sentirá. Bobby Yale no merece su odio. Bobby Yale no lo merece. Bobby Yale is innocent. He doesn't deserve your hate. Don't you think I know that? I need someone to Tu blame. consejo no ha ayudado a Sonia. Joder, ¿por qué bien? Without that someone, I have only myself to hate. Encontrar al culpable. I'll find the person who did this. I promise. Let me have my doubts. Although, Bueno, you've puedes already dudarlo, puedes come so dudarlo. far. I'm sorry I Ostras, haven't al been final a es little maja, more tío. Al grateful. final es maja. In any case, you shouldn't hate yourself. You are... No, you have such good qualities. Bondad, inteligencia y belleza, belleza, inteligencia, bondad y belleza, inteligencia y bondad. Hombre, decirle belleza igual queda un poco impropio. Voy a decirle inteligencia y bondad. You're as smart as you are kind. That's what my father used to say. Why would you think that? You try too hard to hide the latter. But I'm a detective. Anyway, can we just drop Pues the eso sería un subject? poco mejor. Bueno, Did eso you está go to bien, my está bien. father's apartment? Yes, the thief went there before coming to the gym, which leads me to believe he didn't find what he was looking for. And what was he looking for? Aunque le hemos ayudado un poco, eso está bien, está bien. That's what I intend to find out, with your help. Claro, tenía buen gusto para la música, foto de guerra, habitación de niña. Dan había vendido su piso. Dan había vendido su piso, eso es lo primero Your que voy a father decir. sold his apartment. The new owners move in 2 weeks. What? I'm sorry. I think he used the money to buy a new place with Mary Purnell. The Yeah, letter joder. you're holding explains the rest. I wish I'd had the chance to talk to her. Tenía buen gusto para la música, foto de guerra. Foto de la guerra. I found a picture taken during the war. The Olympic Five. Sí Did que los you conoce. meet any of them, besides your father and uncle? Well, Uncle Tim actually isn't Ya, my ya lo uncle. suponía, la verdad. No? He and my father loved each other like brothers. Did he tell you that he saved his life? ¿Thorpe su padre? ¿Su padre Thorpe? Thorpe su padre. Thorpe saved your father? They were flying over Brittany in a 3-unit fighter plane. Ah, mira, y nos ponen aquí dibujitos. Zukovsky was the pilot, my father was the co-pilot, and my uncle manned the machine gun. Suddenly, enemy fire killed Zukovsky and injured my father, which is why he never boxed again. My uncle jumped out of the gun turret, ran to the cockpit, and managed to pilot the plane to safety. O sea, le mataron al... Vale, The vale. times my father told me that story.
And now... Se murió. Thorpe salvó a Dan. Sigue teniendo a su tío. ¿Qué puede contarme, Span? Sigue teniendo a su tío, eso es verdad. You still have your uncle. Yes, I guess you're right. Maybe he can also save me. ¿Por qué? Has conseguido que Sonia entrevea el lado positivo. Claro, claro, eso es lo que hay que hacer ahora, que está triste. ¿Qué puede contarme de Spano? ¿Qué puede contarme de Mitchell? ¿Qué puede contarme de Spano? Did you ever meet Spano? What can you tell me about him? I think I saw him once, but I was just a Pues little poco me va a girl. contar entonces. I think my uncle turned him into a star. It was a long time ago. I found a baseball glove with Spano's autograph in your room. Oh, I've never seen it. My father must have put it there. Although I don't remember him having a signed glove. Eso es raro. ¿Qué puede contarme sobre Mitchell? Did you ever meet Mitchell, the doctor? Mitchell? The lizard? No, never. Why? Oh, nothing. I think I've seen him somewhere. Es lo que yo he dicho. Habitación de niña, tenía buen gusto. Habitación de niña. I saw your old Le gusta la room. música, pues... That's embarrassing. Stop, or I'll end up hating you. Bueno. El abaco, me gusta Frank Papalia, aún guarda una cajita de música. No sé si decirlo de la cajita de música, porque igual es muy... O de su madre o de su padre, voy a decírselo, pero venga. It's odd that there are practically no toys or memories of your childhood in the room, except for a small music box. That box? It might just be my last happy memory. Bueno, eso está bien. Uy, ¿y esto? It's Como un from before cómic. my mother got sick and we moved here. Mira, lees. I loved reading stories about pirates. A mí también me gustan los piratas. Podemos ser amigos. So my father drew a treasure map for me. Qué I majo, el searched padre. the whole house, one clue at a time. It led me to this enormous tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. Típico. X marks the spot, so I dug to find my treasure. Ahí estaba la I cajita de música. loved the music it played, the ballerina and the little secret compartment. Un compartimento secreto, eso no lo sabía yo. Oh, the secrets I kept in there. Menos mal que no lo sabía, porque si no I hubiese think colocado it's en su the secreto. first time I heard you call your father Daddy. Really? Se va a poner a llorar, tío, pobrecita. Dan escondió la cajita de música bajo el árbol del columpio. ¿Eso tiene algo que ver con algo? El abaco. Did the abacus inspire you to dabble in finances? The most useful gift anybody has ever given me. Bueno, está bien. Se lo regaló su tío Tim, se lo regaló su padre, su madre... Pues no lo sé, la verdad. ¿Su padre? A gift from your father? From my Uncle Tim. Bueno. He used to say that in this day and age, a woman should know how to count. Hombre, pues sí. My father didn't agree, but he didn't vaya. oppose it either. People thought he was a liberal because of his attitude towards racial issues. But at home, things were different. Hostia. Dan conservador. Ostras, no sabía eso yo. I'm also a fan of Frank Papalia. Oh, yeah, the poster. I only liked him because my father thought he was too modern. ¿Tiene frío? Tenía buen gusto para la música. Your dad had great taste in music. So, better taste than I had as a child? Well, now you've put me on the spot. You don't know how happy that makes me. ¿Tiene frío? Creo que ya no tengo más preguntas. ¿Por qué pasa si le digo? No sé, voy a preguntarle. Are you Igual. cold? A little. Maybe I should go. Sonia, agradece que te hayas fijado. Bien, bien, bien. Quiero buscar la quiero, o sea, es que no quiero que se ponga triste ni nada, ¿sabes? Thanks for the company. Hostia, dice gracias por la compañía. No vuelva aquí, es peligroso. Gracias a usted. Sonia, thank you. Has conseguido que Sonia se sienta un poco mejor. Ahí. Poco a poco, poco a Aren't you poco. coming? Poco a poco, vamos. Es que I no... knew I was looking at a solution, but what exactly needed solving? Pues es una buena pregunta. Que vale. O sea, que podemos hacer deducciones. A ver. Dan y sus compañeros, los 5 olímpicos, Dan escondió la cajita de música bajo el árbol del columpio. Jerry es intocable, el asesino de Dan planificó las suelas. O'Leary le remuerde la conciencia porque a los 14 años delató a alguien que acabó muerto. En el piso de Dan hay un cuadro...
Esto. Con esto. Vale. Pero eso qué quiere decirnos. Maybe Dunn used the same hiding place once more. Oh, no, esto es otra vez no. Espérate, me voy a poner en modo... En modo esquivar. Pero si le he dado. Pero si le he dado. He dicho, me voy a poner en modo, ¿eh? Y tenía las manos así y le he dado. A la L, ¿no? A la L, el de la izquierda. Que sí, tío, left. Le he dado, os lo juro que le he dado. Igual le he I'll dado never tarde. understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the pictures. ¿Y tú quién coño eres? Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. What a waste of breath, focus, and energy. Joder. Oh, gracias, Sonia. Sube, sube. Blacksad, sube antes de que le pase algo malo a Sonia, por favor. Ahora, ya le ha pasado algo malo. Esquiva. It's not the lack of credibility in the screenplay that bothers me. Ya estamos con las navajitas. Hostia, pero este tío. ¿Quién Plus, es? it's actually pretty handy. Esquivamos. Ahí está, When a puñetazo. crook talks to you in the middle of a fight, you know you're up against a rookie. Vamos a ayudarle. And if he doesn't even say, "Help me, please," Aunque posiblemente me vaya a tirar para abajo. Me iba a tirar para abajo, claro. Pero es que Blacksad no es de dejar morir a la gente. Entonces, yo no le iba a dejar morir. Pero si me quiere tirar, entonces se cae él. Eso funciona así. Uf, ¿por qué todo el mundo me pega, tío? Ya basta, de verdad. Soy el detective con más peleas a mi espalda de la historia de la humanidad, tío. Joder. Es que... Y encima casi me matan. Que conste que la primera vez no me ha detectado, ¿eh? Hay como un pequeñín delay de nada. Uy, ¿qué haces aquí, Smirnoff? What did they say? nothing serious. I lost another one of my 9 lives. Pues te quedan pocas ya, tío. Oh, this hurts. Got many left? I'm in the red. Pero este tío es el mismo que nos atacó en el He hasn't callejón. woken up yet? Nope. We're gonna be here a while. Vulpine, 7 letters. Ladino. Astuto, ladeado. Astuto, creo. 7 letters. Astuto no es. C-R-A-M. No, that's Justo 6. iba a decirlo, que eran 6. A ver. ¿Qué te pasa? El hocico del hormiguero apesta sardinas. Bueno. Cuidado, que tenemos al asesino todavía, ¿eh? ¿Algo más? No, no. No hay nada más. Lo del hocico otra vez, pero... Lo del hocico no sirve de nada. Esto ya lo hemos visto. Vale, entonces nada más. Sí, sí, que ya sé que nada más. Ahora echa para atrás. ¿Y aquí qué hay? ¿Botas? Oh, relativamente pequeño. ¿Eso significa que pueden ser suyas las huellas? Los pantalones de hormiguero tienen un 7. Bueno, a ver, va con una navaja, quiero decir. Y si se Wait, pelea I mucho. know. Vulpine, 7 letters. Cunning. Bueno, vale. What are you También looking es cierto for? que Nothing. si te Where letras you live? en español y en inglés será distinto. Vivirá. So what have you Bueno. found out? Randall Lee. Apparently in love with our penitentiary system, Uh-huh. judging by the frequency of his visits. Theft, assault, extortion. You know, minor things of the sort. Any partners? Y un Always works asesinato. alone. He's never ratted out his employers, provided they exist. Did you find anything? Is this our man? Do you have proof? A ver, tengo algunas pruebas de que puede ser culpable de cosas. No sé si de todo, pero bueno. A ver, del gimnasio firmó un documento con el pie. Esto con... Tiene un pie pequeñito. Con las manchas... Ah, no, con esto... Ah, no, bueno, vale, espera. Vale, vamos a ir poco a poco. Tienen un 7. Es que yo creía que teníamos que poner todo. Y esto. Claro, eso estaba obvio.
Y luego lo de los pies. It looks like we know who tore his pants following Mary Purnell up to the rooftop. Y sabemos que luego la mató, porque estaba muerta, así que... Esa es una prueba indiscutible. Y luego la mató, claro. O sea, a ver, este señor es His culpable de un pants had a asesinato. tear in them. I found a piece of that same fabric at the gym, on the stairs that lead to the rooftop where we found the second body. Eso Makes es. sense, but how many pairs of ripped pants are walking around New York Eso es City? verdad. I don't call that Lo de las evidence. sardinas es importante, ¿eh? No sé si me van a dejar decirlo ahora, pero lo de las sardinas es importante. De todas formas, a ver, este igual no es el que mató a Dan, pero es el que ha matado a Mary Parnell, eso seguro. Encontró en el piso de Dan, Venarius, O'Leary... Vale, no me deja decir lo de las sardinas. Así que voy a decir lo del gimnasio con el pie. Los zapatitos. Ah, mierda. Vale. Venarius... No. Nada, esto no, ¿eh? No tiene sentido lo que voy a decir. Pero es el hocico del oso hormiguero y el maloliente. Claro, vale. Es que lo del The pie guy no me who deja. broke into the gym in Dunn's place has a thing for sardines. Did you smell his breath? Right, because there's only one sardine fanatic on this side of the Hudson. I need something more. Vale, no pasa nada. A ver, cada prueba de estas por separado no significa nada. Eso es, vale. Huellas del gimnasio. Esta zapatilla. Y... pies pequeñitos. Tiririrín. Eso es. I saw footprints from those very same shoes next to both the gym murders. Unless you're telling me that shoe is a limited edition, I'm gonna need something else. Hombre, ya, pero la combinación de todas las pruebas... Es que esa es la movida, que es la combinación de todas las pruebas. Y el piso es el oso hormiguero. Venarius desapareció. Las huellas de O'Leary no coinciden. Jerry es intocable, el asesino de Dan. Dos matones han tratado de asustarme para que deje el caso. Y uno de ellos era de gatillo fácil. Esto, ¿no? Vale. One of the thugs that attacked me the other night had a snout just like his. Ya le I'm diré, no sorry, solo hay but you un can't esto. incriminate Ya, someone based solely on species. What ya, else ya, you ya. got? What more do you need? I've given you 4 pieces of evidence. None of which are conclusive. Pero las cuatro al You mismo tried to throw tiempo. me off the rooftop. Yeah, you're right. I'm sorry. He's our man. No, he's not our man. Ah, ¿no? Make up your mind. Sí. He's just a puppet. Ya. Someone is pulling his strings. Could it be Yale? No lo creo. Es inocente pero algo esconde, eso seguro. He's hiding something for sure. But I don't think he did it. By the way, was he discharged? His room is empty. They let him out yesterday. He's in police custody now. You can Ay, tell he's mierda, an han dicho athlete. Yale. Estaba pensando en Like to come O'Leary. back. Anyone else would have taken 10 times as long. Anyway, he better be fine. You know they've ordered me to escort him to Madison Square Garden on the day of the fight. Algo he oído. Primera noticia, la verdad. That's the first I hear of it. Ah, sí. What do Sí you lo había want? escuchado. Good cop or Vaya. bad cop? Yo... Malo, la verdad. Tengo más bad. pinta de ser malo. Tengo más pinta de ser malo y él bueno, la verdad. Good thing someone took out the trash. Good morning, Mr. Lee. I assume you're aware that you're about to be accused of murder, and that thanks to the witness testimonies of Mr. Blacksad and Miss Dunn, your future's not looking too good. Go to hell, you dog. Podemos ofrecerle un trato. Va a desear estar en el infierno. Va a desear estar en el infierno. I swear that if I catch you outside, you'll wish you were in hell. Blacksad, stay out of this. Remember who's the cop here. Maybe we can offer you a deal. We know someone hired you to kill Joe Dunn and Mary Purnell. What do you have to say? I'll call your bluff. No es You ain't verdad. got nothing. Tenemos cosas. Soy muy bueno fabricando pruebas. Su compañero dijo lo contrario y ahora está muerto. Si nos dice quién le contrató, le ayudaremos. Su compañero dijo lo contrario y ahora está Your muerto. friend the Hellhorse doesn't seem to feel that way. Although I'm afraid he won't be talking anymore. Shut up, or I'll kick you out. If you tell us who hired you, we'll help you. What can you offer me? Nada, lo dejaremos vivir. Le dejaremos vivir. Le dejaremos vivir. How much is your life worth to you?
Don't pay attention to him, Mr. Lee. We aren't vigilantes. But we can significantly reduce your sentence. That's a start. Bien, bien. But it's not good enough. I want in on the witness protection program. Pero, New city, new job, new identity. And a clean police record. Ya, qué That's hijo the puta, only ¿no? way I'll talk. Meanwhile, I want police Está acojonado, protection por su jefe. 24/7. Está acojonado por su jefe. I'm afraid that... Whoa! Está acojonado por su jefe. Watch out! Joder, que me está rascando. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ahí está. Aquí arriba. ¿Es este? Vale. Raro que Blacksad dispare a alguien, ¿eh? Pero bueno, para asustarle está bien, para asustarle está bien. Uf. Pues menos mal que le he dado justo tiempo para salvar a Smirnov. ¿Cómo andas, tronco? Se notaba que estaba acojonado por el jefe, ¿eh? Pero se notaba mucho, desde que ha dicho todo lo de... Smirnov's wound wasn't as bad as Randall's. Bueno, pues sí, ¿no? Sobre todo que la de Randall le explota la Unfortunately, the cabeza. police found nothing on the nearby rooftops. Our best shot at finding the killer was gone, so I went back to my previous lead. Joder. A ver, sí que es cierto que yo lo había notado cuando ha dicho que quería toda esa protección y demás. He notado que estaba acojonado por alguien.